ଏବେ ଆମେ କଲେଜରୁ ଘରକୁ ଯାଉଛେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ଅପା ଆମ +3 ଅପା ହାଇ କରିଦିଅ ଅପା हाय ତୁମ ନାଁ କହିଦିଅ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାମା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାମା। ଏବେ କଲେଜ ସାରିକି ଆମେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ହିଁ ଅଛେ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ट्रेन लाइन रे चलुचे ट्रेन ट्रैक रे देखंतु आगर अछि हमर दे दे मु करछु बढ़िया करे पेज तो बंद कर मु करछु हाय मु होछु मामा ये होचंती कोना को मो नाम अछि श्रुति श्रुति ये हला होछु दाव को आ हमें आसु स्टेशन को आसु क्लास सारी की तबे तो जे बस गेले देखंतु एटा होछि हमर प्लेटफॉर्म आय तो पहुंच गए एटा होछि 12:40 बेतनटी दुकान देखंतु एटा होछि टिकट काउंटर टिकट करंती वीडियो करी जाछि लोक देखि बहुत